السلام عليكم. بونجور بونسوار. في هذا الفيديو العملي سنتعلم فيه الأسئلة الفرنسية التي يجب عليك طرحها على البائع عند شراء سيارة مستعملة. هذا الموضوع تعليمي وتثقيفي، سنتعلم فيه الفرنسية وسنتعلم أيضا بعض الحيل الخاصة بهذا المجال. اخترت هذا الموضوع لأن العديد من المهاجرين يخطئون في الشراء، إما لأنهم ليس لديهم اطلاع كافي على ميكانيك السيارات، وغالبا ما تكون اللغة الفرنسية هي العائق في عدم التواصل الجيد. زد على هذا عدم قراءة وفهم الأوراق الثبوتية الخاصة بالسيارة. بداية نبدأ مع أكبر خطأ ترتكبه حين تريد اقتناء سيارة، هو التسرع. التسرع بمعنى la précipitation. الواجب أن تأخذ الوقت الكافي للتفكير في الحالة العامة للسيارة وأيضا تقييم، وهذه جد مهمة. تقييم انطباعاتك الأولى، أي نظرتك الأولى حول البائع، نقول بالفرنسية، وهذه نصيحة تصلح لأي شيء تريد شراءه. Ne cédez jamais à un vendeur trop pressant, insistant, qui vous met la pression ou décide pour une raison ou une autre de vous imposer un choix. السؤال الأول: quelle est la consommation de la voiture? Quelle est la consommation de la voiture؟ ما هي نوعية استهلاك la consommation؟ ما هي نوعية استهلاك السيارة، أو ما هي نوعية استهلاك وقود السيارة؟ السؤال الثاني: quel est l'état du véhicule et son kilométrage actuel؟ كيف هي الحالة العامة للسيارة، وكم عدد الكيلومترات الحالية، أو كم عدد الكيلومترات التي قطعتها؟ السؤال الثالث: quelle était l'utilisation de ce véhicule؟ quelle était l'utilisation de ce véhicule؟ فيما كانت تستعمل السيارة. l'utilisation بمعنى الاستعمال. السؤال الرابع: est-elle une première main؟ est-elle une première main؟ هل تم بيعها لمرة واحدة؟ السؤال الخامس: y a-t-il des rayures ou des coups sur la carrosserie؟ y a-t-il des rayures ou des coups sur la carrosserie؟ هل هناك خدوش des rayures خدوش ou des coups أو ضربات في الهيكل sur la carrosserie بمعنى الهيكل. y a-t-il des éléments manquants concernant les équipements de la voiture؟ y a-t-il des éléments manquant concernant les équipements de la voiture؟ هل هناك أجزاء ناقصة concernant تخص تجهيزات السيارة؟ سؤال آخر: le véhicule a-t-il déjà été accidenté؟ le véhicule a-t-il déjà été accidenté؟ هل سبق أن تعرضت السيارة لحادثة؟ l'accident بمعنى الحادثة l'accident. سؤال آخر: de quand datent les dernières réparations؟ de quand datent les dernières réparations؟ ما هو تاريخ آخر الإصلاحات؟ les réparations بمعنى الإصلاحات. سؤال آخر: pourquoi
voulez-vous vendre votre voiture? Pourquoi voulez-vous vendre votre voiture? لماذا تريد بيع سيارتك؟ سؤال آخر. Peut-on discuter du prix du véhicule? Peut-on discuter du prix du véhicule? هل ثمن السيارة قابل للتفاوض؟ هل ثمن السيارة قابل للتفاوض؟ سؤال آخر. Quand peut-on essayer la voiture? Quand peut-on essayer la voiture? متى يمكن تجريب السيارة؟ هنا ننتقل إلى العبارات الخاصة بالسيارة, c'est-à-dire le vocabulaire de la voiture, وتعلمها مهم جدا لأنها تعطي انطباعا للبائع بأنك تفهم هذا المجال, وبالتالي سيتحفظ كثيرا في كلامه ولن يكذب عليك. La voiture أو تسمى كذلك le véhicule ou bien la bagnole, المعنى هو السيارة. نقول une voiture d'occasion, une voiture d'occasion, سيارة مستعملة. La carrosserie, la carrosserie, الهيكل. Les pneus, les pneus, العجلات المطاطية. Le rétroviseur, le rétroviseur, الزجاجة الجانبية. La pare-brise, la pare-brise, الزجاجة الأمامية. Le tableau de bord, le tableau de bord, لوحة التحكم. Le coffre, le coffre, الصندوق الخلفي للسيارة. Le feu arrière, le feu arrière, الأضواء الخلفية أو الضوء الخلفي. La portière, الباب, la portière, الباب. La roue, la roue, العجلة. La plaque d'immatriculation, لوحة التسجيل. La plaque d'immatriculation. Le pare-choc, ممتص الصدمات. Le pare-choc, ممتص الصدمات. Les phares, les phares, الأضواء الأمامية. Le capot, الغطاء الأمامي للسيارة. Le capot. Les essuie-glaces, les essuie-glaces, ماسحات الزجاج. Le toit, le toit, السقف. نختم بنكتة جميلة ومضحكة. Si un homme ouvre la portière de sa voiture à sa femme, on peut être sûr d'une chose. Ou bien c'est la voiture qui est neuve, ou bien c'est la femme. À très bientôt.